ஜோபு 24 அதிகாரம் முதலாம் வசனம். யோப் 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය. Book of Job 24th chapter first verse. சர்வ வல்லவருக்கு காலங்கள் மறைக்கப்படாதிருக்க அவரை அறிந்தவர்கள் அவர் நியமித்த நாட்களை அறியாதிருக்கிறது என்ன? සර්ව පරාක්‍රමයාණන් විසින් කාලයන් නියම කර නැත්තේ මන්ද? උන්වහන්සේ අඳුනන අය උන්වහන්සේගේ දවස් නොදකින්නේ මන්ද? Why, seeing times are not hidden from the Almighty, do they that know him not see his days? கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be unto the name of God. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. இங்கே தேவனுக்கு காலங்கள் மறைக்கப்படுகிறதில்லை என்று நாங்கள் காண்கிறோம். Here we see that the times are not hidden to the Almighty God. මෙහිදී දෙවියන් වහන්සේට කාලයන් සැඟවී නැත. அவர் எல்லா காலங்களையும் அறிந்தவராய் இருக்கிறார். He is a God who knows all times. දෙවියන් වහන්සේට සියලුම කාලයන් දැනගෙන සිටිනවා. அவர் சகல காலங்களையும் தெளிவாக அறிந்தவராய் இருக்கிறார். He is a God who very clearly knows all times. සියලුම කාලයන් දෙවියන් වහන්සේට හොඳටම දන්නවා. நித்தியத்திலே இருந்து நித்தியம் வரைக்கும் உள்ள காலங்கள் யாவுமே அவருக்கு தெரியும். From former eternity to the latter eternity he knows all the times. සදාකාලයේ සිට සදාකාලයේ දක්වා දෙවියන් වහන්සේට සියලුම කාලයන් දැනගෙන සිටිනවා. அவர் கடந்த காலங்களையும் அறிகிறார், இப்பொழுது இருக்கிற காலங்களையும் அறிகிறார், வரப்போற காலங்களையும் அறிகிறார். He knows the past times, he knows the present times, and he also knows the future times. පෙර කාලයන් සහ දැන් තිබෙන කාලයන් සහ මතු පැමිණෙන කාලයන් දෙවියන් වහන්සේ දැනගෙන සිටිනවා. இவனுமாய் தேவன் இந்த காலங்களை அறிந்தவராக அவர் இருக்கிறார். In this manner God knows the times. මෙසේ දෙවියන් වහන්සේ සියලුම කාලයන් දැනගෙන සිටිනවා. அந்த அறிவுள்ள தேவனோடு கூட நாங்கள் இருக்கிறோம். And we are found with this knowledgeable God. මේ දැන හඳුනාගත් දෙවියන් වහන්සේ සමග අප සිටිනවා. அந்த ஞானமுள்ள தேவனோடு நாங்கள் இருக்கிறோம். And we are found with this wise God. මේ ඥානවන්ත දෙවියන් වහන්සේ අප දකින්න ලබනවා. ஏனோக்கு தேவனோடு 300 வருஷம் சஞ்சரித்தார். Enoch walked with God for 300 years. ඒනොක් දෙවියන් වහන්සේ සමග 300 වසරක් හැසිරුණේය. ஆபிரகாம் தேவனோடு அவன் போகிற இடம் இன்னதென்று அறியாமல் போனான். Abraham went with God without even knowing where he was going. ආබ්‍රහම් ඔහු යන ස්ථානයේ නොදැන දෙවියන් වහන්සේ සමග පිටත් වුණා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be unto the name of God. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. ஆகவே இந்த தேவனை சகல காலங்களையும் அறிந்த தேவனை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறபடியினால், because we have got to know this God who knows all times, දෙවියන් වහන්සේ කාලයන් දන්නව දෙවියන් වහන්සේව අප දැනගෙන සිටින නිසා அவருடைய நாட்கள், நம்மை குறித்த நாட்கள், அவற்றை நாம் அறிய வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. we have to know the days concerning us from God. අපට තිබෙනා වූ කාලයන් දෙවියන් වහන්සේගෙන් අප දැනගත යුතුයි. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be unto God. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. இந்த பூமியிலே நாங்கள் நடக்க வேண்டிய நாட்கள் இருக்கிறது. There are days that we have to live on this earth. මේ භූමියේ අපි ජීවත් වන වූ කාලයන් තිබෙනවා. தவஸ்வல் அந்த நாட்கள் விதம் விதமாக காணப்படும். And those days are found in a different manner. ඒ දවස් විවිධාකාරයි. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be unto God. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. பாருங்கள், இந்த நமக்கு இருக்கிற நாட்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God says that we have to know the days that are belonging to us. එම නිසා මේ දවස් අපි දැනගත යුතුයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ පවසනවා. ஆனபடினால் தேவனுடைய நம்மை குறித்த நாட்களை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்று வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது. The Bible says that we have to know the days concerning us from God. දේව වචනේ පවසන්නේ අපගේ දවස් අප දැනගත යුතු බවයි. நாங்கள் நடக்கிறதான இந்த நாட்கள், The days in which we are walking. අපි ජීවත් වන්නා වූ මේ දවස්. யோபு இந்த வார்த்தைகளை ஏன் சொல்லுகிறார்? Why does Job mention these words? ඇයි මෙසේ யோப் මෙසේ පවසන්නේ? எலிப்பாஸ் என்றுதான 22 அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தில் எலிப்பாஸ் என்றுதான ஜோபினுடைய சிநேகிதன் ஜோபுவோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிற பொழுது, we read that in Job 22nd chapter first verse, when the person called Eliphaz, when he was speaking to Job, එලිෆස් නැමැති මිතුරා யோப் සමග කතා කරන විටදී அவர் பலவிதமான காரியங்களை பேசுகிறார். he was speaking concerning many things. ඔහු විවිධාකාර වදන් පැවසුවා. ஜோபுவை சில இடங்களிலே குற்றப்படுத்துகிறார். He is even finding fault with Job in certain places. யோබ්ට වැරදි තැබුවා.
ஆனால் அவருக்கு சாட்டின குற்றங்களை பாருங்கள் எவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கிறது. When we see the kind of accusation that he has given against Job, ඔහු තැබුව වැරදි යෝබ්ට එරෙහිව තැබුව වැරදි කුමක්ද නම් பாருங்கள் 5ஆம் வசனத்திலே 22:5 in the 22nd chapter 5th verse, 22 5 පදය உம்முடைய பொல்லாப்பு பெரியது. is not thy wickedness great? නුඹේ දුෂ්ටකම මහත්ව තිබෙනවා නොවේද? உம்முடைய அக்கிரமங்கள் முடிவில்லாதவைகளாய் இருக்கிறது. And thine iniquity is infinite. නුඹේ අයුතුකම් වලට කෙලවරක් නැත. முகாந்திரம் இல்லாமல் உம்முடைய சகோதரர் கையிலே அடகு வாங்கினீர். For thou hast taken a pledge from thy brother for naught. මග්නිසාද නුඹ කාරණයක් නැතුව නුඹේ සහෝදරයන්ගෙන් උකස් ගත්තේහිය. ஏழைகளின் வஸ்திரத்தை பறித்துக் கொண்டீர். And stripped the naked of thy clothing. ඇදුම් නැත්තාගේ වස්ත්‍රය උදුරා ගත්තේහිය. உழாய்த்தவனுக்கு தாகத்திற்கு தண்ணீர் கொடாமல் இருந்தீர். Thou hast not given water to the weary to drink. ක්ලාන්තයට නුඹ බොන්නට වතුර නොදුන්නේහිය. பசித்தவனுக்கு போஜனம் கொடாமல் போனீர். And thou hast withholden bread from the hungry. බඩගිනි අයට කෑම නොදී සිටියේහිය. பாருங்கள் இவ்வனமாய் பல குற்றச்சாட்டுகளை யோபுவுக்கு சொல்லிக் கொண்டு போகிறார். And in this manner there were many accusations against Job. මේ වගේ විවිධ වැරදි ජෝබ් වෙත පැටවුවා. ஆனால் யோபு இப்படியாக வாழ்ந்தவர் அல்ல. But Job has not lived a life in such a manner. ඒත් යෝබ් එසේ ජීවත් වුණේ නැත. இந்த எலிப்பாஸ் கொஞ்சம் அறிவாளி தான். This Eliphaz was a knowledgeable man. එලිෆාස් නැමැති මිතුරා தேவனை குறித்து அறிவுள்ளவன். He was a man who had the knowledge of God. දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැන හඳුනාගත් මිනිසෙක් වූවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be unto the name of දෙවියන් God. වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. பூமியினுடைய அழிவுகளை குறித்து அவர் அறிவுள்ளவர். He had the knowledge concerning the destruction of the world. භූමියේ විනාශය ගැන ඔහුට මනා දැන්මක් තිබුණා. 15 16 வசனங்களிலே அதை பார்க்கிறோம். We see that in the 15th and the 16th verses. 15 සහ 16 වෙනි පදවල අපි දකිනවා. அக்கிரம மாந்தர் பூர்வத்தில் நடந்த மார்க்கத்தை கவனித்து பார்த்தீரோ? Hast thou marked the old way in which the wicked men have trodden? පුරාණ මාවතේ 15 verse 22:15. දුෂ්ට මනුෂ්‍යයන් ඇවිද්දා වූ පුරාණ මාවතේ නුඹ හැසිරෙන්නේහිද? காலம் வரும் முன்னே அவர்கள் வாடி போனார்கள். Which were cut down out of time. ඔහු නියම කාලයට පළමුවෙන් උදුරා ගනු ලැබුවෝය. அவருடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் வெள்ளம் புரண்டது. Whose foundation was overflown with a flood. ඔවුන්ගේ අතිවාරම ජල ප්‍රභාවයකින් මෙන් වේවා. ஆகவே இவருக்கு தெரியும் ஜோபுவுக்கு இப்படி ஒரு வியாதி வந்தால் இவருக்கு காரணம் இருக்கிறது. அதால தான் இந்த வியாதி வந்திருக்கிறது. Now he was trying to say that there is a reason, that is why Job has been afflicted with sickness. ඔහු දන්නවා යෝබ්ට මොන හරි තිබෙනවා එම නිසා තමයි ඔහු මේ රෝගයෙන් පෙළෙන්නේ කියා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be unto God. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. இப்ப இந்த எலிப்பாஸ் ஞானி அவர் சொல்லுகிறார் ஜோபை பார்த்து நீங்க இப்படி எல்லாம் இவர் செஞ்சிருக்காரு அதால தான் இவருக்கு இந்த வியாதி. Now this wise man Eliphaz is saying to Job that you have done all these things and that is why you are afflicted. ඔබ මේ වගේ කර තිබෙනවා කියා යෝබ්ට එලිෆාස් නැමැති ඥානවන්තයා පැවසුවා. ஆனபடினால தான் இந்த வியாதி. That is why this sickness has ඒ come to නිසා you. තමයි මේ රෝගය. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be unto දෙවියන් God. වහන්සේට ස්තුති වේවා. இதை யோபு கேட்ட பொழுது அவர் யோசிக்கிறார். When Job heard this, he started thinking about it. යෝබ් ඇසුව විටදී ඔහු හිතන්න පටන් ගත්තා. சர்வ வல்லவருக்கு காலங்களை தெரியும். The Almighty God knows the times. සර්ව පරාක්‍රමයාණන් වහන්සේට කාලයන් දන්නවා. நான் போகிற காலமும் அவருக்கு தெரியும். He knows even the time that I am treading. අපි යන්නව කාලයන්ද දෙවියන් වහන්සේට இல்ல දන්නවා. இல்ல நான் போகிற காலமும் அவருக்கு தெரியும். Even the days that I am treading, he knows those times. මම යන්නව කාලයන්ද දෙවියන් වහන්සේට දන්නවා. ஆனால் இந்த ஞானிக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதே எலிப்பாசுக்கு. But this wise man Eliphaz cannot understand this. ඒත් මේ ඥානවන්ත එලිෆාස් මේක තේරුනේ නැත. அன்பானவளை வெளித்தோற்றத்தை பார்த்து தீர்ப்பு செய்யாதிருங்கள். Dearly beloved, do not look at outwardly and take a decision. ඔබ පිටස්තරයෙන් බලා විනිශ්චය කරන්නට එපා. வெளித்தோற்றத்தை பார்த்து ஒன்றும் பேசாதிருங்கள். Do not look outwardly and talk to people. පිටස්තරේ බලමින් ඔබ කතා කරන්නට යන්න එපා. இன்று காலையினாலே உங்களுடைய ஜெபங்களினாலே நான் இங்கே நிற்கிறேன். Because of your prayers, I am standing here this morning. මේ උදෑසන ඔබගේ ආඥාව කරනකොටගෙන මම මෙතන නැගී සිටිනවා. முன்னால் உள்ள குழியிலே விழுந்து இன்னைக்கு எனக்கு நடக்கவும் முடியாது, இங்கே வரவும் முடியாது, ஆனால் வந்து நிற்கிறேன். எப்படி எனக்கு தெரியவில்லை. I fell into the pit in front and I could not walk, but I do not know how, but God has brought me here. දවස් 3කට ඉහතදී මම වැටුණා. ඒ දෙවියන් වහන්සේ පුදුමාකාරයෙන් මාව මෙතනට ගෙනා තිබෙනවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be unto the name of දෙවියන් God. වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. ஆனால் ஒருவர் எனக்கு சொன்னார், நீங்க இந்த ஃபெய்த்தோமை உடைக்கிறபடினால தான் காலை உடைச்சிருக்கார் கர்த்தர்.
One person told me, because you are breaking this faith home only, God has broken your leg. ඒත් එක්කෙනෙක් පැවසුවා ඔබ මේ ගොඩනැගිල්ල කැඩුණු නිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔයාගේ කකුල කඩා තිබෙන්නේ කියලා. சரி இப்போ அதை கட்டி உடைச்சு போட்டு கட்டுகிறோம். We are breaking it, but we are still building it. ඒ කඩා හදමින් සිටිනවා. காலையும் கட்டுவார் ஆண்டவர். God will also heal my leg. දෙවියන් වහන්සේ මගේ කකුලත් සුව කරනවා. அப்ப ஜோபுவுக்கு இவங்க சொல்றாங்க, டேய் நீ இப்படிப்பட்ட ஆள், அதெல்லாம் உனக்கு வருத்தம். So this man told Job, you are such a person and that is why you are being afflicted. ඔබ මේ වගේ කෙනෙක් කියා යෝබ්ට පැවසුවා එම නිසා තමයි මේ රෝගය ඔබට කියා කිව්වා. ஆனா ஜோபு அப்படி அல்ல. But Job did not live a life such as this. ඒත් යෝබ් එසේ නැත. ஒரு நாள் பாஸ்டரோட, ஒரு பெரிய பாஸ்டரோடு ஒரு ஊழியக்கார சகோதரிக்கு ஜெபிக்க நான் போயிருந்தேன். One day I went with a senior pastor to pray for a certain sister. වරක් මම පාස්ටර් වෙතට ගොස් එක සහෝදරියක්ට යාඥා කරන්න ගියා. அங்கே போன பொழுது அந்த சகோதரி மிகவும் வியாதியில் இருக்கிறார்கள். When we went there, that particular sister was afflicted with serious sickness. ඒ ගියාට පස්සෙ ඒ සහෝදරියට රෝග අතුරුවෙන් පෙළමින් සිටියා. சில வருஷங்களாய் ஒரு நினைக்கிறேன் சில மாதங்களாய் வியாதியா இருக்கிறார்கள். She has been afflicted with the sickness for many months. මාස ගණනාවක් රෝග අතුරුවෙන් සිටියා. இந்த பாஸ்டர் வந்து சொன்னார், உன் ஜீவியத்தை அறிக்கை செய்து ஜெபி சுகமாகும். This pastor told her, you confess your life and pray unto God, then you will be healed. පාසතුමා පැවසුවේ ඔබ ඔබගේ ජීවිතය හරිගස්සමින් ඔබ කියා සිටින්න කියා, එතකොට ඔබට සුවය ලැබෙන්නේය. அவளுக்கு என்ன அறிக்கை செய்யறது? அது பொய்யை தான் நீ அறிக்கை செய்யணும். What can she confess? ඇයට මොනවද ஏதாவது කියා பொய்யை සිටින්න தான் சொல்லணும். පුළුවන්? She கர்த்தருடைய had to நாமத்தை confess ஸ்தோத்திரம். some lies. මොන හරි බොරුවක් තමයි කියා සිටින්න පුළුවන්. ஏனென்றால் ஒன்றும் இல்லை. Because she did not have anything. මොකද ඇයට මුකුත් තිබ්බේ නැහැ. இவ்வளவு வேதனையில இருக்கிறார்கள். She was found in such a pain. එපමණ වේදනාවකින් සිටියේ. அந்த பாஸ்டர் வந்து இந்த எலிப்பாஸ்ட பிரதர் தான். That pastor must have been like the brother of Eliphaz. ඒ පාස්ටර්ස් එලිෆාස්ගේ සහෝදරයෙක් වුණා. ஆனால் நான் ஜோபினுடைய சகோதரனா இருந்தேன். But I am like the brother of Job. ඒත් මම යෝබ්ගේ සහෝදරයෙක් ලෙස සිටිනවා. என்னுடைய இருதயம் உடைந்தது. My heart broke. මගේ සිත කැඩුනා. நான் அவர் ஜெபிக்க ஆரம்பித்த பொழுது நான் அழுது ஜெபித்தேன். When he started praying, I also started to cry and pray. ඔහු යාඥා කරන විටදී මමත් අඬමින් යාඥා කරන්න පටන් ගත්තා. ஆண்டவரே, ஒரு பாவமும் இல்லாமல் சுவத்துக்காக எல்லாவற்றையும் அறிக்கை செய்து உம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்களை பார்த்து ஒரு பாவி அறிக்கை செய்தன்னு சொன்னால் அவள் இவ்வளவு வேதனைப்படுவார்கள். நான் அழுது ஜெபித்தேன், ஆண்டவரே இந்த சகோதரியை நீங்கள் குணமாக்க வேண்டும். I cried and prayed, God, you have to somehow heal this sister. මම අඬා යාඥා කරේ, ස්වාමිනේ මේ සහෝදරියව සම්පූර්ණයෙන් සුවය අණ කරන්න කියලා. இந்த பாஸ்டர் அறியாமல் பேசுகிறார், இவரை மன்னியும். God, this pastor speaking without knowledge, you forgive him. මේ පාස්ටර් නොදැනුවත් කමෙන් යාඥා කරනවා දෙවියන් වහන්සේ கமாவண்டு. කමා කරන්න. இப்பொழுது அந்த சகோதரி சுகமாய் ஊழியம் செய்கிறார்கள். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Now that sister has received healing and she is doing her ministry. ඒ සහෝදරිය සුවය ලැබමින් සේවය කරමින් සිටිනවා. ஜோபு சொல்லுகிறார், தேவன் எனக்கு நாட்களை நியமித்திருக்கிறார். Job says, God has appointed the times for me. යෝබ් කියනවා දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට දවස් නියම කර තිබෙනවා කියා. அந்த பாடுகளின் நாட்களில் நான் போகிறேன். I am going through the times of affliction. මේ අමාරුකමේ මාර්ගයේ මම යනවා. ஆனால் ஏன் இவர்களுக்கு அது புரியுதில்லை? But why these people are unable to understand ඇයි it? මේ මනුෂ්‍යයන්ට ඒවා හිතා ගන්න බැරි? சர்வ வல்லவர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார். Almighty God knows everything. ස්වර්ග පරමාත්මයාණන් වහන්සේ සියලු දේම දැනගෙන සිටිනවා. அவரை அறிந்த இவர்கள் ஏன் ஒன்றும் அறியாமல் இருக்கிறார்கள்? Those who have known that God, why are they not knowledgeable? දෙවියන් වහන්සේව හඳුනගත් සියලු දෙනා ඇයි මේ දන්නේ නැතුව සිටින්නේ? ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் இப்படி நாட்களை நியமித்திருக்கிறார் என்று ஏன் அறியாமல் இருக்கிறார்கள்? Why are they not knowing that God has appointed the days to each and every person? සියලු දෙනාටම දවස් නියම කර තිබෙනවා කියලා ඇයි ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැත්තේ? தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த பூமியிலே ஒவ்வொன்றுக்கும் தேவன் ஒரு காலத்தை நியமித்திருக்கிறார். People of God, God has appointed times for different things in this world. භූමිතලයේ වාසය කරන අප සියලු දෙනාටම දෙවියන් වහන්සේ කාලය නියම කර තිබෙනවා. அந்த காலத்திலே அவருடைய காரியத்தை சரியாக செய்கிறார். And he does beautifully everything that is according to his times. ඒ කාලයේදී අලංකාරවත් ලෙස ඍජුව දෙවියන් වහන්සේ සෑම දෙයක්ම කරනවා. இந்த யோபுவினுடைய நாட்களிலே அழகான ஒரு காரியத்தை தேவன் செய்கிறார். During the time of Job, God did a beautiful thing in his life. යෝබ්ගේ දවස්වල අලංකාරවත් ලෙස එක කාරණයක් කරා. யோபு இப்பொழுது பொன்னாக இல்லை, அவர் வெள்ளியாக இருக்கிறார். Now Job was not found like gold, but he was found as a silver. යෝබ් රිදීමෙන් සිටියා. அல்லது பொன்னாக இல்லை, களிமண்ணை போல இருக்கிறார்.
He was not found as gold, but he was found as clay. ඔහු රන් මෙන් නෙමෙයි මැටි මෙන් සිටියා. ஆனபடினால் தேவனுக்கு இப்பொழுது வரை பொன்னாக்க வேண்டும். Therefore, God wanted to change him into gold. එම නිසා දෙවියන් වහන්සේට යෝබ්ව රන් ලෙස මාරු කරන්නට සිතුවා. பொன்னாகிறதுக்கு எங்க போகணும் சொல்லுங்க? If we have to be changed as gold, where should we go? රන් වෙන්නට නම් කොහෙද යන්න ඕනේ? இந்த பூமியில பொன் விளையிற இடம் இருக்கு, அதுக்கு போகணும். We have to go to the place where the gold is found, and we have to go to that place in this world. මේ භූමි තලයේ තිබෙනා වූ රන් කොහෙද තියෙන්නේ? එතනට යන්නට ඕනේ. அங்கே போய் அந்த பொன்னாக உருவாக வேண்டும். அதாவது பொன்னாக அல்ல, வேற சில தாக்கங்கள் அவற்றை பொன்னாக உருவாக்குகின்றன. We have to மண்ணை பொன்னாக்குகிறது. We have to go to those places where the gold is formed, and we have to be found in those places. අපි රන් සාධන තැනට ගොස් රන් මෙන් මාරු වෙන්නට ඕනේ. ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது இந்த இடத்திலே பொன் விளையும். Because the word of God says there are certain places where the gold is formed. දේව වචනය පවසනවා රන් තිබෙනව ස්ථානයන් තිබෙනවා කියලා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be unto the name of God. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති அப்ப වේවා. ஜோபுவை அப்படியான ஒரு கஷ்டமான இடத்துக்கு தேவன் அனுப்புகிறார். And God sent Job to a difficult place. යෝබ දෙවියන් වහන්සේ දුෂ්කර තැනකට යවුවා. அவ்வளவு கஷ்டத்துக்குள்ளே யோபு போகிறார். And Job went through that difficult path. ඒ දුෂ්කර මාවතේ යෝබ ගමන් කරා. ஏனென்றால் அவனை பொன்னாக தேவன் மாற்ற விரும்புகிறார். Because God wanted to change him into gold. කුමක්ද යන්නම් දෙවියන් වහන්සේ ඔහු රන් ලෙස මාරු කරන්නට இதை யோபு அறிந்திருக்கிறார். Job was knowledgeable concerning it. யோப்ட்ட ඒක දැනගෙන සිටියා. ஆகவே தான் அவர் சொல்லுகிறார், நான் போகும் வழியை கர்த்தர் அறிவார். That is why Job says, God knows the way that I go. එම නිසා තමයි යෝබ් පවසන්නේ මම යන්නා වූ මාවත දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා කියා. நான் சோதிக்கப்பட்ட பின் பொன்னாக விளங்குவேன். After I am tried, I will become as gold. මම සෝදිසි කර ලැබුණු කල මම රන් මෙන් නිග්ම වෙනවා. இப்பொழுது சோதனையின் நாட்கள் என்று யோபுவுக்கு தெரியும். Job was very well aware that he had to go, and these were the days of trial for him. යෝබ්ට මනාව දැනගෙන සිටියා ඔහු සෝදිසි මාර්ගයේ යනවා කියා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be unto the name of දෙවියන් God. වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. அன்பானவர்களே, எங்களுக்கு தேவன் நாட்களை நியமித்திருக்கிறார். Dearly beloved, God has appointed days for us. ප්‍රේමවන්තයනි දෙවියන් වහන්සේ අපිට දවස් නියම කළ තිබෙනවා. ஆனால் அந்த நாட்களிலே தேவன் எல்லாவற்றையும் அழகாக செய்கிறார். And during those times, God does everything beautifully. ඒ දවස්වල දෙවියන් වහන්සේ අලංකාරමත් ලෙස අපිට කරනවා. பாருங்கள், யோபுவின் வாழ்க்கையிலே அழகான ஒரு காரியத்தை செய்ததை போல, Even as God doing the beautiful work in the life of Job. යෝබ්ටත් අලංකාර දෙයක් කළා මෙන්ම பிரசங்கி 3ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே நாங்கள் வாசிக்கிறோம், வாசியுங்கள். In Ecclesiastes 3rd chapter 11th verse we read. දේශනාකාරයේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදය. උන්වහන්සේ සියලු දේම ඒ කාලයට සුදුසු ලෙස සලස්වා තිබේ. උන්වහන්සේ ලෝකයේද ඔවුන්ගේ போதும். அவர் சகலத்தையும் அதினதின் காலத்திலே நேர்த்தியாய் செய்திருக்கிறார். He hath made everything beautiful in his time. பாருங்கள், ஜோபுவின் நாட்களிலே ஒரு அழகான காரியத்தை தேவன் செய்கிறார். You can see during the time of Job, God did a beautiful thing. යෝබ්ගේ දවස්වලදී දෙවියන් වහන්සේ අලංකාරමත් දෙයක් කරා. அதே போல இந்த 11ஆம் வசனத்திலே தேவன் சகலதையும் அதினதின் காலத்தில் நேர்த்தியாய் செய்கிறார். And also in the 11th verse we read, he had made everything beautiful in his time. ඒ වගේම 11 වෙනි පදයේදී උන්වහන්සේ සියලු දේම ඒ කාලයට සුදුසු ලෙස සලස්වා තිබේ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be unto the name of God. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. பாருங்கள், தேவனுடைய கிரியைகள் நேர்த்தியாய் இருக்கிறது. God's works are beautiful. දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවන් ඍජුව තිබෙනවා. சாத்தானுக்கு இடம் கொடுத்தாலும் அது நேர்த்தியான கிரியைதான். Even if he gives room for Satan, that is also a beautiful work. සාතාන්ට තිර දුන්නත් ඒ අලංකාර දෙයක්ව තිබෙනවා. ஜோபுவை சாத்தானின் கரத்திலே தேவன் கொடுத்தார், அது அழகாகத்தான் இருக்கிறது. God submitted the life of Job in the hands of Satan, and that work was also beautiful. දෙවියන් වහන්සේ යෝබ්වත් සාතාන්ගේ අතට දුන්නා. ඒකත් අලංකාර දෙයක්ව තිබෙනවා. ஜோபு எல்லாவற்றையும் இழந்தான், ஆனால் தேவனை இழக்கவில்லை, தேவனை மறுதலிக்கவும் இல்லை. Job lost everything, but he did not lose God, and he did not deny God too. යෝබ්ට සියලු දේම නැති වුණා. ඒත් දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට නැති වුණේ නැත. அவன் வாயிலே பாவம் செய்யவில்லை. பாருங்கள், He did not commit sin with his lips. ඔහු මුඛයෙන් පාව කළේ නැත. பாருங்கள், கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be unto the name of දෙවියන් God. වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. பிள்ளைகளும் கூட மரிக்கிறார்கள்.
Even the children are dying. ළමයින් පවා මැරෙනවා. கத்தர் கொடுத்தார், கத்தர் எடுத்தார், கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். God gave and God took. Praise be unto God. දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා, දෙවියන් වහන්සේ ගත්තා. එම නිසා දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. எவ்வளவு அழகான வார்த்தைகள் பாருங்க. What a beautiful word is that he කොච්චර is. අලංකාර වදන්ද කියා බලන්න. இப்பொழுது அவருக்கு வியாதிகள் வருகிறது. Now he is afflicted with sickness. දැන් ඔහුට රෝගයක් පැමිණෙනවා. உச்சன் தலை முதல் உள்ளங்கால் வரைக்கும் எல்லாம் வியாதி. From the crown of his head to the toe of his feet. හිසේ සිට පතුල දක්වා ඔහුට රෝගයක් පැතිරෙනවා. அந்த நேரத்திலும் அவர் தேவனை மறுதலிக்கவில்லை. Even at that time he did not deny God. ඒ වෙලාව දෙවියන් වහන්සේව ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කරේ නැත. நான் போகும் வழியை கர்த்தர் அறிவார். God knows the way that I go. මම යන්නා වූ මාර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා. என் தேவனை பார்க்க வேண்டும். I want to see my God. මම දෙවියන් වහන්සේව දකින්නට ඕනේ. பாருங்கள், ஜோபு வந்து அவர் என்னை பார்க்கவில்லை, இவர் என்னை பார்க்கவில்லை என்று சொல்லவில்லை. You can see Job did not complain that that man didn't help me and this man didn't see me. යෝබ් මාව කවුරුත් බැලුවේ නැහැ, මෙයා මාව බැලුවේ නැහැ කියා පැවසුවේ නැත. எனக்கு அவங்க சாப்பாடு கொண்டுறல, இவங்க வந்து அந்த வைத்தோம்ல இருந்து நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன்னு பார்க்க வரல, அப்படி எல்லாம் சொல்ல இல்லை. He did not complain saying that these people didn't bring food for me and the other people did not come from that other faith home and inquire of me. ඔහු මට කෑම දුන්නේ, අනිකුත් සභාවලින් ඇවිල්ලා මාව බැලුවේ නැහැ කියා ඔහු පැවසුවේ නැත. ஆனா ஜோபு 7 நாளைக்கு சாப்பிடாம இருந்த சிநேகிதர்களுக்கு ஏச்சு தான் கொடுக்குறாரு. அப்படித்தான் சிநேகிதர் அப்ப இருந்தாங்க. இப்போ ஏசுனா சபையிலே யாரும் இருக்காண்டா. But Job scolded the friends who were with him for 7 days without eating. But if we scold people now, we will not have anyone in the church. දවස් 7ක් නිරාහාරව සිටිනා වූ මිතුරන්ට යෝබ බැන වැදුනා. එහෙත් අද අපි බැන්න නම් කවුරුත් සභාවේ සිටින්නේ නැහැ. லேலுயா லேலுயா லேலுயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be unto the name of God. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. ஜோபுவின் நாட்களை அவர் அறிந்திருக்கிறார். God knows the days of Job. இல்ல, ஜோபுவின் நாட்களை ஜோபு அறிந்திருக்கிறார். Job knew his own days. යෝබ්ගේ දවස් යෝබ් මනාව දැනගෙන සිටියා. ஏனென்றால் அவர் தேவனோடு நடக்கிறார். Because he was walking with God. මොකද ඔහු දෙවියන් වහන්සේ සමග හැසිරුණේය. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be unto the name of දෙවියන් God. වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති ஆனா වේවා. அந்த எலிப்பாஸ் பெரிய அறிவாளி தான் தேவனோடு நடக்கிறது இல்ல. But Eliphaz, even though he was a wise man, he was not walking with God. ඥානවන්ත එලිෆාස් දෙවියන් වහන්සේ සමග හැසිරුණේ නැත. நீங்க வேதத்துல ஞானிகளா இருக்கலாம், பிரச்சனை இல்ல. You may be wise men in the word of God. ඔබ දේව වචනේ ඥානවන්තයන් ලෙස සිටින්නට පුළුවන්. ஆனால் மற்றவர்களை உன்னால் விளங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை என்றால் நீ ஞானி அல்ல. But if you are நீ தேவனோடு நடக்கிறவன் அல்ல. if you are unable to understand the others, you are not a wise person and you are not walking with God. එහෙත් ඔබට අනිත් අයව තේරුම් ගන්න බැරි නම් ඔබ ඥානවන්තයෙක් නොව. மற்றவர்களை குறித்து பேசினால் நீ அது சரியில்லை, அப்படி பேசக்கூடாது. If you speak concerning other people, then that is not good. අනිත් අය ගැන කතා කරොත් ඒක හොඳ නැත. தாயார் சாட்சி சொன்னார்கள், சில நேரம் திடீரென்று தேவனுடைய ஊழியக்காரரை பற்றி தகவல் வர்ற நேரம் ரொம்ப சோர்ந்து போயிடுவாங்க. என்னம்மா? The mother, நான் குழியில விழுந்ததா? எனக்கு தெரியும். நான் குழியில விழுந்த கேட்டோடனே சோர்ந்து போயிட்டாங்க, அவங்க சொல்ல இல்லை. that mother testified that when she hears something bad about the servant of God, she is worried and she did not say what it was, but she was referring to the matter that I fell down. අද මේ මව සාක්ෂි දරුවේ දේව සේවකයන් මොන සිදු වුණත් ඔහු ක්ලාන්ත භාවයට පත් වෙනවා කියා ඒ இது நல்ல காரியம். இது நல்ல காரியம். That is a good thing. ஆனால் போன்ல சும்மா அந்த இந்த கேள்விகளை கேட்டு மயங்கி விடுறது சரியல்ல. But talking various things and fainting is not good on the phone. ෆෝන් එකේ විවිධාකාර දේවල් පවසමින් ක්ලාන්ත භාවයට පත් වෙන එක හොඳ නැත. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be unto the name of God. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. ஆனபடியால் அன்பானவர்களே, நம்முடைய நாட்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Dearly beloved, therefore we have to know our days. ප්‍රේමවන්තයනේ අපේගේ දවස් අප දැනගන්නට ඕනේ. நாம் போக வேண்டிய நாட்கள் இருக்கிறது. போவதெல்லாம் நன்மைக்கு. There are days that we have to go and everything is for good. අපි ජීවත් වෙනවා යනවා දවස් තිබෙනවා ඒ අපි දැනගන්නට ඕනේ. நாம் முகம் கொடுக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் நன்மைக்கு. All the problems that we face are for our good. අපි මුහුණ දෙන්නා වූ සියලුම කාරණාවන් ඒ සියලු දේම යහපතටයි. எல்லாவற்றையும் தேவன் நேர்த்தியாக செய்கிறார். God does everything beautifully. සියලු දේම දෙවියන් වහන්සේ යහපත ප්‍රසන්න ලෙස කරනවා. பாருங்கள், அழகாக செய்கிறார், அழகாக செய்கிறார். He is doing it beautifully. දෙවියන් වහන්සේ අලංකාරවත් ලෙස සියලු දේම කරනවා. அழகான வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தார். He made the heaven and earth beautifully. අලංකාරවත් ලෙස පොළවත් අහසත් මැව්වා. அது கெட்டு போனது.
but it got spoiled. ඒ නරක් වුණා. ஆனாலும் தேவன் அதை மறுபடியும் அழகாக்குகிறார். But God is once again restoring it. ඒත් නැවතත් දෙවියන් වහන්සේ ඒක අලංකාරමත් ලෙස அழகான மனிதனை உண்டாக்கினார். God created a beautiful man, අලංකාරයෙන් මනුෂ්‍යයෙක් මැව්වා. அவன் அழகு இல்லாமல் போனான். but he lost his beauty. ඔහුගේ රූපයෙන් ස්වරූපය නැතුව ගියා. ஆனால் மறுபடியும் அவனை அழகாக அவர் உருவாக்குகிறார். And once again he is forming him to be beautiful. ඒත් නැවතත් අලංකාර ලෙස සෑදුවා. அதன் காலத்திலே அதை நேர்த்தியாய் செய்கிறார். He is doing everything beautifully in his time. ඒ දවස්වල දෙවියන් වහන්සේ හරි ලෙස නිසි පරිදි කරනවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be unto the name of දෙවියන් God. වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. ஆகவே நமது நாட்களை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். Therefore we have to understand our days. අපගේ දවස් අපි දැන හඳුනා ගන්නට ඕනේ. கர்த்தர் நமக்கு நியமித்த நாட்களை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். We have to understand the days God has appointed for us. දෙවියන් වහන්සේ නියම කළා වූ දවස් අපි දැන ගන්නට ඕනේ. யோபு அதை நன்றாக அறிந்திருக்கிறார், விளங்கி இருக்கிறார். Job has understood it very clearly and he had the knowledge of it. யோப் නියම ලෙස ඒ දැන හඳුනා ගත්තාය. வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு காலம் உண்டு. We read in the word of God that there are different times for different things. එක දවස් වලට කාලයන්ට கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be unto God. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති இந்த වේවා. உலகத்தை எடுத்தால் சில காலங்கள் உண்டு சொல்லுகிறேன். If we take this world, there are different times. මේ ලෝකේ ගත්තොත් කාලයන් තිබෙනවා. முதலாவது முந்தின நித்தியம். First is former eternity. පළමු සදා කාලය. இரண்டாவது தூதர்களின் காலம். Secondly is the dispensation of angels. දේවදූතයන්ගේ කාලය වනවා. மூன்றாவது அறியாமையின் காலம். Third is the time, the dispensation of innocence. තුන අහිංසකම කමේ කාලය තිබෙනවා. நான்காவது பூர்வ உலகம். Fourthly is the old world. old world. හතර පුරාණ කාලය. ஐந்தாவது இப்பொழுது இருக்கிற பொல்லாத பிரபஞ்சம். Fifthly is the present evil world. පස්වෙනි එක නම් දැන් තිබෙනා වූ නපුරු කාලය. ஆறாவது வரப்போகிற உலகம். Sixthly is the world that is going to come. හයවෙනි නම් මතු පැමිණෙනා වූ ලෝකයයි. அதுதான் 1000 வருஷ அரசாட்சி. That is the millennial reign. ඒ තමයි දහසක් අවුරුදු රාජ්‍ය වන්නේ. கடைசியாக நித்தியம். Next, the last one is eternity. අවසානයේ සදා කාලයයි. நீங்க பாருங்க இதெல்லாம் தேவன் அழகாக நேர்த்தியாக செய்யவில்லையா? You can see, hasn't God prepared everything beautifully? දෙවියන් වහන්සේ සියලු දේම අලංකාරවත් ලෙස සහ ඍජු ලෙස කළේ නැද්ද? நித்தியம் எவ்வளவு அழகு பாருங்கள். You can see eternity is so beautiful. සදා කාලය කොච්චර ලස්සනද කියා බලන්න. தூதர்களின் காலம் எவ்வளவு அழகு பாருங்கள். The dispensation of angels, how beautiful it is. දේවදූතයන්ගේ කාලය කොච්චර කොපමණ ලස්සනද කියා බලන්න. வரப்போற உலகம் 1000 அரசாட்சி எவ்வளவு அழகாக இருக்க The போகிறது. millennial reign that is going to come, how beautiful it's going to මතු be. පැමිණෙනා වූ දහසක් අවුරුදු රාජ්‍ය කොපමණ අලංකාරවත් ලෙස තිබෙනවද බලන්න. நாங்கள் வரப்போகிற நித்தியம், அதாவது சியோன் எருசலேம், புதிய வானம் புதிய பூமி எவ்வளவு அழகான இடங்கள். The Zion, New Jerusalem, new heaven and new earth, how beautiful are they that we are going to receive. සදා කාලේ සියෝන යෙරුසලේම සහ කොච්චර අලංකාරවත් ලෙස තිබෙනවද. பாருங்கள் தேவன் எல்லாவற்றையும் அழகாய் நேர்த்தியாய் செய்கிறார். God has created everything beautifully. දෙවියන් වහන්සේ සියලු දේම අලංකාරව සහ ඍජු ලෙස මැව්වා. ஆகவே நாங்கள் இப்பொழுது இந்த பிரபஞ்சம், பொல்லாத பிரபஞ்சம் என்ற காலத்தில் வாழுகிறோம். Now we are living in this present evil world. දැන් අපි මේ නපුරු ලෝකයේ ජීවත් වෙනවා. இது கிருபையின் காலம் என்றும் அறியப்படுகிறது. This period is also known as period of grace. මේ කරුණාව කාලය ලෙස හැඳින්වෙනවා. அப்ப இந்த காலத்திலே நம்முடைய நாட்களை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். We have to know the times and the days that belongs to us. එම නිසා මේ දවස් සහ කාලයන් අප දැනගත යුතුයි. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. தேவன் காலங்களை அறிந்திருக்கிறபடியால், Because God knows these days, දෙවියන් වහන්සේ කාලයන් දන්නේ නිසා அந்தந்த காலத்திலே அதை அவர் செய்வார், நேர்த்தியாய் செய்வார். He will do everything beautifully in His time. ඒ දවස්වල දෙවියන් වහන්සේ සියලුම දේ අලංකාරවත් ලෙස කරනවා. வேதத்திலே பிரசங்கி 3ஆம் அதிகாரத்திலே இவனமாய் வாசிக்கிறோம். We read in the book of Ecclesiastes 3rd chapter in this manner. දේශනාකාරය 3වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි මෙසේ කියවනවා. முதலாம் வசனம், ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு காலம் உண்டு. In the first verse, to everything there is a season. සෑම දෙයකටම කාලයක් තිබෙනවා කියත් පළවෙනි
පදය පවසනවා. எல்லாவற்றையும் அழகாக தேவன் அந்த காலத்திலே நேர்த்தியாக செய்கிறார். And God does everything beautiful in His time. දෙවනාසේ සියලු දේම අලංකාරවත් ලෙස ඍජු ලෙස සෑම දේම කරනවා. பாருங்கள் 2ஆம் வசனத்திலே பிறக்க ஒரு காலம் உண்டு. In the second verse, a time to be born. දෙවනි පදේ උපදින්න කාලයක් තිබෙනවා. அந்த பிறக்கிறது நேரத்திலே ஒரு அழகாக நாங்கள் பிறக்கிறோம். When we are born beautifully. අපි බිහිවන විටදී අලංකාරවත් ලෙස බිහිවෙනවා. இறக்க ஒரு காலம் உண்டு. There is also a time to die. නසින්ට කාලයක් තිබෙනවා. ஆகவே அந்த இறப்பிலும் ஒரு அழகு இருக்கிறது. Even when a person dies, that happens beautifully. නසින විටදී අලංකාරයක් තිබෙනවා. பிறக்கிறதும் அழகு, இறக்கிறதும் அழகு. Even being born is beautiful and even dying is beautiful. බිහිවෙන විටදී අලංකාරයි, නසින විටදී අලංකාරයි. ஆகவே நமது நாட்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Therefore we have to know our days. එම නිසා අපගේ දවස් අප දැනගන්නට ඕනේ. நட ஒரு காலம் உண்டு. There is a time to plant. වවන්න කාලයක් තිබෙනවා. 2ஆம் வசனம். நட்டதை பிடுங்க ஒரு காலம் உண்டு. And there is a time to pluck up that which is planted. සිටව ඒවා උදුරා දමන්නට කාලයක් තිබෙනවා. சில நேரம் தேவன் நம்மை நட்டு வளர்த்து கொண்டு வந்திருக்கலாம். Sometimes God may have planted us and He is enabling us to grow. සමහරක් වෙලාවට දෙවනාස අප සිටවා අප වැඩෙන්ඩ සලස්වා. இப்பொழுது சில நேரம் பிடுங்குகிற காலமாய் இருக்கலாம். Now it may be time to pluck us out. සමහරක් වෙලාවට අප දැන් උදුරා දමන්නව කාලයට පැමිණ සිටිනවා වෙන්න පුළුවන්. பிடுங்கினால் ஒன்றும் இருக்காது. If it is plucked out, then there won't be anything. උදුරා දැම්මොත් මුකුත් තිබෙන්නේ නැත. பாஸ்டர் லாரன்ஸ் கொள்ளுப்பட்டியில் இருக்கிற நேரம் When Pastor Lawrence was serving God in Kolpiti, පාසල් ලෝරන්ස් කොල්පිටි සභාවේ සිටින විටදී அவருக்கு எப்பொழுதும் வேலை செய்ய வேண்டும். he wants to work at all times. ඔහු හැම වෙලේම වැඩ කරන්නට කැමතියි. அவர் எந்த நேரம் ஆக்டிவா இருப்பார், வேலை செய்து கொண்டே இருப்பார். He is a very active person. He wants to work, do some work all the time. ஒரு முறை வாழை மரத்தை நாட்டினார். One day he planted a plant. එක දවසක් කෙසෙල් ගසක් banana ඔහු tree. அது நன்றாக அதுக்கு உரம் போடுவார், அதுக்கு தண்ணி ஊற்றுவார், அது நன்றாக செழிப்பாய் வந்து புஷ்டியாக நிற்கிறது. And he will put manure and he will water it and he will enable the plant to grow well. ඔහු පොහොර දමා ඔහු වතුර දමා ඒ ගස ශාස්ත්‍රීයකමත් ලෙස වැඩ. இப்போ அந்த வாழை மரம் கொள்ளுப்பட்டியிலே அது குலை போடுகிற அந்த தருவத்துக்கு வந்து விட்டது. இவர் என்ன செய்கிறார், போய் அந்த வாழையை தோண்டி அந்த மரத்தை தோளிலே வைத்து கொண்டு போய் வேறொரு இடத்துல நாட்டுகிறார். Now it was just about to bring forth the fruit and he took the banana tree, he plucked it out and he placed it in a different place. දැන් ඒ කෙසෙල් ගස පළ දරන්නට ලං වී තිබුණා. ඒ වෙලාවේදී ඔහු ඒ ගලව වෙනස් ස්ථානයකින් සිටෙව්වා. என்ன சொன்னார், சொல்லி கொண்டு வாழை மரத்தை சுமந்தார் தெரியுமா? Do you know what he said while he was carrying the tree? ඔහු ඒ කෙසෙල් ගස ඔහු උසලාගෙන යද්දී අපි අලියා කරන වැඩනේ කරන්නේ. We are doing the work of an elephant. யானை செய்கிற வேலையில நம்ம செய்கிறோம். We are doing the work that an elephant normally does. අපි ආලියෝ කරන වැඩ තමයි කරන්නේ කියා කිව්වා. கர்த்தருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். Praise be unto the name of God. දෙවියන්වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. நட ஒரு காலம் உண்டு, பிடுங்க ஒரு காலம் உண்டு. There is a time to plant and there is a time to pluck out. සිටවන්න කාලයක් සහ උදුරා දාමන්ට කාලයක් තිබෙනවා. அந்த நாட்களை நீ மறக்க கூடாது, வேலை இல்லாம போகும். You should not forget those days because you will not have work sometimes. ඒ දවස් අප අමතක කරන්නට හොඳ නැහැ. මොකද අපිට සමහරක් වෙලාවට වැඩ නැතුව යන්නට පුළුවන්. அந்த நாட்கள் தேவனுடைய நாட்கள், தேவன் அதை அனுமதித்திருக்கிறார். Those are the days that God has permitted. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ දවස් ඒ දෙවියන් වහන්සේ අනුමැතියව දුන්නව பாருங்கள், දවසය. பிறப்பிலும் ஒரு அழகு. There is when we are born it's beautiful. බිහිවන විටදී අප අලංකාරවත් ලෙස බිහිවෙනවා. இறப்பிலும் அழகு. It's beautiful when we die. නසින විටදී අලංකාරවයි. நடுகையிலும் அழகு. There is beauty. It's beautiful when you plant. අප සිටවන විටදී අලංකාරයි. அதை பிடுங்குவதிலும் அழகு. And when you pluck out also it's beautiful. උදුරා දමන විටදී අලංකාරවත් அப்ப எல்லாரும் பாஸ்டர் வந்து சுமந்துட்டு போறார், மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கவே மாட்டார். அது எல்லாரும் பார்த்து அந்த அழகை ரசிச்சுக்கணும். பாருங்கள், எல்லாவற்றுக்கும் காலம் உண்டு. There is time for everything. සෑම දෙයකටම කාලයක් තිබෙනවා. 3ஆம் வசனத்தை பாருங்க, கொல்ல ஒரு காலம் உண்டு. Look at the third verse. There is time to kill. තුන්වෙනි පදයේදී මරන්ට කාලයක් තිබෙනවා. தேவன் கொல்லுவாரா? Will God kill? දෙවියන් වහන්සේ මරයිද? தேவன் கொல்லுவாரா? எஸ் என்று சொல்றாங்க, அல்லேலூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
Those who say, yes, God will kill, say hallelujah. දෙවියන් වහන්සේ මරණවා කියා පවසන සියලු දෙනාම හලෙලුයා කියන්න බලමු. அல்லேலூயா. கொல்லுவதிலும் ஒரு அழகு. It's beautiful even when you kill. මරණ විටදී අලංකාරවත් ලෙස තිබෙනවා. பாருங்கள் 11 சீஷர்களும் யூதாசை தவிர மற்ற சீஷர்கள் 10 பேர் கொல்லப்பட்டார்கள், வெட்டி கொன்றார்கள். The disciples, 10 of the disciples, they were all killed. வெடி கொன்றார்கள். They killed them. ඒගොල්ලන්ව මැරුවා. வெட்டி கொன்றார்கள், வெடி வைத்து கொன்றார்கள், தோலுரித்தார்கள், உயிரோடு எரித்தார்கள், கோரச் சிலுவையிலே தலை கிளாய் அறைந்தார்கள், சேற்றில் அமர்த்தி மேலும் அமர்த்தி வேடிக்கை பார்த்தார்கள், சேற்றில் அமர்த்தி மேலும் அமர்த்தி வேடிக்கை பார்த்தார்கள், வெட்டி கொன்றார்கள், வெடி வைத்து கொன்றார்கள், தோலுரித்தார்கள், உயிரோடு எரித்தார்கள், கோரச் சிலுவையிலே தலை கிளாய் அறைந்தார்கள், சேற்றில் அமர்த்தி மேலும் அமழ்த்தி வேடிக்கை பார்த்தார்கள், சேற்றில் அமர்த்தி மேலும் அமழ்த்தி வேடிக்கை பார்த்தார்கள். கேட்டீர்களா, கேட்டீர்களா, தேவ ஜனமே கேட்டீர்களா, ஆதி நூற்றாண்டி விசுவாசத்தை பார்த்தீர்களா, பார்த்தீர்களா, தேவ ஜனமே பார்த்தீர்களா. பாருங்க, வெட்டி கொண்டார்கள். They cut and killed him. බලන්න කපලා මැරුවා. அதிலே ஒரு அழகு. And there was beauty in it too. එතන අලංකාරයක් තිබුණා. தேவன் கொன்றாலும் அழகுதான். Even God kills a person, that is also beauty. දෙවියන් වහන්සේ මැරුවත් ඒ අලංකාරව තිබෙනවා. இந்த குணமாக்க ஒரு காலம் உண்டு, There is a time to heal. සුව කරන්නට කාලයක් තිබෙනවා. இடிக்க ஒரு காலம் உண்டு, There is a time to break down. කඩන්න එක කාලයක් තිබෙනවා. கட்ட ஒரு காலம் உண்டு, There is a time to build up. සාදන්ට එක කාලයක් තිබෙනවා. நான்காவது அழ ஒரு காலம் உண்டு. In the fourth verse, there is a time to weep. හතරවෙනි පදය අඬන්න කාලයක් තිබෙනවා. பிரசங்கி 3:4 அழ ஒரு காலம் உண்டு. The Ecclesiastic 3rd chapter 4th verse, there is a time to weep. දේශනාකාරයේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදය අඬන්න කාලයක් තිබෙනවා. பாருங்க, சிலர் அழுவதிலும் அழகு இருக்கும். There is beauty in some people crying. සමහරක් අය අඬන විටදී අලංකාරවත්ව තිබෙනවා. தேவன் அழ அனுமதித்திருந்தால் அந்த அழுகை அழகாக இருக்கும். If God has permitted someone to cry, even that cry will be beautiful. දෙවනාසේ කාට හරි අඬන සලස්වා තිබෙනවා නම් ඒ අලංකාරවත්ව තිබෙනවා. இவனமாய் அப்படியே எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காலம். In this manner, many things are mentioned, and there is a time for everything. එම නිසා හැම දෙයකටම කාලයක් තිබෙනවා. அந்த காலங்களிலே தேவன் சகலதையும் நேர்த்தியாய் செய்கிறார். And in those times, God does everything beautiful. ඒ කාල පරිච්ඡේදයේ දෙවනාසේ සියලු දේම ඍජු ලෙස කරනවා. உனக்கு ஒரு சோதனை வந்திருக்கிறதா? Have you gone through any trial? ඔබ සෝදිසියක් පැමිණ තිබෙනවාද? இந்த நாட்களிலே தேவன் உன்னை நேர்த்தியாய் நடத்துகிறார்.
In these days, God is leading you beautifully. මේ දවස්වලදී දෙවියන් වහන්සේ ඔබව හරි ඍජු ලෙස මඟ நீ පෙන්වනවා. பொன்னாக விளங்க போகிறாய். அதுதான் கர்த்தருடைய வாஞ்சை. You are going to be turned into gold, and that is the desire of ඔබ God. රන් ලෙස දකින්න ලබන්නට යනවා. ඒ තමයි දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත වන්නේ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be unto the name of දෙවියන් God. වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. தேவன் சகல காலங்களையும் அறிந்திருக்கிறார். God knows all times. දෙවියන් වහන්සේ සෑම කාලයක්ම දැනගෙන සිටිනවා. அவரோடு நடக்கிற நாட்கள் தேவன் எங்களை நடத்துகிற நாட்களை அறிய வேண்டும். We who are walking with Him, we have to understand the days God is putting us through. දෙවියන් වහන්සේ සමග හැසිරෙනවා අප தேவன் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற நாட்களை அறிய வேண்டும். අපි දෙවියන් වහන්සේ අපිට දෙන්නව දවස් දැනගන්නට ඕනේ. அதாவது நாங்கள் போகிறதான பாதைகளை அறிந்திருக்க வேண்டும். We have to know the path that we are traveling. අපි ගමන් කරනව මාර්ගය අපි දැනගන්නට ඕනේ. கஷ்டமாக இருந்தாலும் அது அழகானது. Even if we have to go through difficulty, that is still beautiful. ඒ දුෂ්කරව තිබුණත් ඒ අලංකාරව තිබෙනවා. அந்த பாதையை கடந்த உடனே ஒரு அழகான பொன் வருகிறது. As soon as we come through that path, then that place will be beautiful. ඒ මාර්ගය පසු කර ආවිත ඒ රන්වස් තිබෙනවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be unto the name of God. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති அந்த වේවා. பாதையை கடந்த உடனே இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதம் உண்டாகிறது. After we pass that path, we will receive double portion of ඒ blessing. මාර්ගය පසු කරොත් දෙගුණත් වූ ආශිර්වාද අපිට තිබෙනවා. ஆகவே தேவன் உங்களை நடத்துகிற இந்த நாட்களை நீங்கள் மறந்து விட வேண்டாம். Therefore, do not forget the days that God is leading you through. දෙවියන් වහන්සේ මඟ පෙන්වා දවස් අප අමතක කරන්නට හොඳ නැහැ. அந்த நாட்களை அறிந்தால் நீங்கள் கவனமாய் பேச வேண்டும். If you know those days, you have to speak very carefully. ඒ දවස් හඳුනාගත්තොත් අපි නිසි ලෙස කතා කරන්නට ඕනේ. எலிப்பாஸ் பெரிய அறிவுள்ளவனாய் இருந்தாலும் Even though Eliphaz was a knowledgeable man, එලිෆාස් ඥානවන්තව සිටියත් அவன் பாருங்கள் அந்த நாட்களை அறியவில்லை. he did not understand those days. ඔහු ඒ දවස් දැනගෙන සිටියේ නැත. ஏனென்றால் தேவனோடு நடந்திருந்தால் அறிந்திருப்பான். Because if he has walked with God, then he would have had the good knowledge of it. ඔහු දෙවියන් වහන්සේ සමග හැසිරුණා නම් ඔහුට ඒ දැනුමක් එනවා ඇත. அன்பானவர்களே, உங்கள் வாழ்க்கையிலே நடக்கிற எல்லாவற்றுக்கும் பின்னால் தேவனுடைய ஒரு அழகான ஒரு காரியம் இருக்கிறது என்று நீங்கள் காண்கிற பொழுது, Dearly beloved, every time you walk in the path that God is leading you through, when you know it, දෙවියන් වහන්සේ අපව ගෙනියන්නව මාර්ගය අපි යන විටදී அது கண்ணீராக இருந்தாலும் even though that may be tears, ඒ කඳුළු සහිත වූවත් அது தேவனுடைய அழகான கிரியைதான். but that is a beautiful work of ඒ God. දෙවියන් වහන්සේගේ අලංකාර ක්‍රියාදාමයක් විස තිබෙනවා. அதினதின் காலத்தில் தேவன் நேர்த்தியாய் காரியங்களை செய்கிறார். God does everything beautiful in His time. ඒ දවස්වල දෙවියන් වහන්සේ නිසි ආකාරයෙන් සියලු දේම අලංකාරවත් ලෙස කරනවා. இது கொரோனாவின் காலம். This is the time of Corona. මේ කොරෝනාවේ කාලයක් තිබෙනවා. கிருபையின் காலம்ன்றது இப்ப எல்லாம் கொரோனான்னு கிருபைக்கு பல கொரோனா. The period of grace, people have started saying now period of Corona. කරුණාව කියන දැන් කරුණාව නෙවෙයි කොරෝනාවේ කාලෙව තිබෙනවා. இதன் மத்தியிலே தேவன் உங்களை நேர்த்தியாய் நடத்துவார். In the midst of it, God will lead you beautifully. මේ මැද දෙවියන් වහන්සේ අපව ඍජු ලෙස ගමන් කරන්නට සලස්වනවා. நேர்த்தியான இடங்களில் தங்க செய்வார். He will enable you to dwell in beautiful places. ප්‍රසන්න ස්ථානයන් වලදී අපව වාසය කරන්නට සලස්වනවා. அவர் நேர்த்தியான இடம் தேவனுடைய நாமம். The name of God is the beautiful place. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය නම් ප්‍රසන්න වූ ස්ථානයක්ව තිබෙනවා. அதை நீங்கள் அறிந்த 91ஆம் சங்கீதத்திலே வாசிக்கலாம். You can read yourself in the 91st Psalm. ගීතාවලිය 91 ඔබට කියවන්නට පුළුවන් වෙනවා. தேவனுடைய நாமம் நேர்த்தியானது. The name of God is beautiful. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය ප්‍රසන්නව තිබෙනවා. நேர்த்தியான இடங்களில் நாங்கள் தங்குகிறோம். We are dwelling in beautiful places. ප්‍රසන්න ස්ථානයේ අප நாங்கள் இருக்கிற இடத்தை தேவன் நேர்த்தியாக வைத்திருப்பார். God will make the place where we dwell in a beautiful manner. අපි සිටින ස්ථානය දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රසන්න ලෙස සලස්වනවා. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be unto the name of God. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. நம்முடைய வாழ்க்கை நேர்த்தியாக எடுத்து செல்லுவார். He will enable our life to be lived beautifully. අපගේ ජීවිතය අලංකාර ලෙස ජීවත් වන්නට සලස්වනවා. கஷ்டங்கள் உண்டாகலாம். There may be problems. අමාරුකම් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. கண்ணீர்கள் உண்டாகலாம். There may be tears. කඳුළු වෙන්නට පුළුවන්. பிடுங்கப்படலாம்.
We may be plucked up. අපි උදුරා ගන්නට පුළුවන්. கொல்லப்படலாம். We may be killed. මරන්නට පුළුවන්. ஜோபை போல இவ்விடமாய் போகலாம். We may be going through the experiences like Job. යෝබ් වගේ අත්දැකීම් තුල යනවා වෙන්නට පුළුවන්. ஆனால் தேவனோடு நடக்கிறவர்கள் But those who walk with God, ඒ දෙවියන්වහන්සේ සමග හැසිරෙන්නා වූ இந்த අය நாட்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். they have to understand these days. මේ දවස් ඔවුන් දැනගන්න යුතුය. தேவன் அனுமதியாமல் ஒன்றும் நடக்கிறதில்லை. Without the permission of God, nothing happens to us. දෙවියන්වහන්සේගේ අනුමැතිය නැතුව කිසිවත් සිදුවන්නේ නැත. தேவன் எல்லாவற்றையும் அழகாக உன் வாழ்க்கையை அமைப்பதற்கே அவர் அப்படமான காரியங்களுக்கு இடம் கொடுக்கிறார். God permits those things in order to make your life beautiful. දෙවියන්වහන්සේ සියලුම දේ වෙන්ට සලස්වන්නේ සියලු දේම අලංකාරවත් ලෙස තිබෙන පිණිසය. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be unto the name of God. දෙවියන්වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. தேவனுக்கு உன்னுடைய எதிர்காலத்தை தெரியும். God knows your future. දෙවියන්වහන්සේට මතු පැමිණෙන්නව දවස් දන්නවා. உன் மரண நாளை அவருக்கு தெரியும். God knows your day of death. ඔබගේ නසින්නව කාලය දෙවියන්වහන්සේට දන්නවා. நீ சுலகிலே புடைக்கப்படுகிற நாளை கர்த்தருக்கு தெரியும். God knows the day that you will be sifted. ඔබ කුල්ලෙන් පුලන්නව දවස් දෙවියන්වහන්සේට දන්නවා. எதுவாக இருந்தாலும் அவர் அதிலே அழகான ஒரு காரியத்தை செய்வார். Whatever that may be, but he will do a beautiful work in your life. කෙසේ වුවත් අලංකාර දෙයක් ක්‍රියාදාමයක් කරන්නට ஒரு යනවා. நேர்த்தியான கிரியை செய்து நம்மை அவரை போல மாற்றி அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு நம்மை தகுதியாக்குறார். அவரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. He will do a beautiful work with our life and he will change us and take us to his kingdom. Therefore, let's praise God. ප්‍රසන්න ක්‍රියාවක් අපේ ජීවිතේ කරමින් දෙවියන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට අප ගෙන යනවා. එම නිසා ස්තුති කරමු. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே. யாரும் அறியாத என்னை நன்றாய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேசரே. அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டுமென்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே. தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டுமென்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே. அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய கண்கள் அழகானது. ස්වාමීන් වහන්සේගේ දැස් අලංකාරයෙන් යුක්තයි. The eyes of God are beautiful. ஹல்லேலூயா. அவருடைய கரங்கள் அழகானது. උන්වහන්සේගේ දෑත් අලංකාරයෙන් යුක්තයි. God's hands are beautiful. அவருடைய இருதயம் அழகானது. උන්වහන්සේගේ සිත අලංකාරයෙන් යුක්ත වේ. God's heart is beautiful. எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாய் செய்கிறார். උන්වහන්සේ සියල්ලම ප්‍රසන්න ලෙස කරන සේක. God does all things beautiful. அவரை நம்பியும் நீ கண்ணீர் விட்டிருப்பாயாக இருந்தால் උන්වහන්සේ කෙරෙහි බලාපොරොත්තු රඳවත් ඔබ කඳුළු සලමින් සිටින්නේ නම් Even after having hope in him,
if you are shedding tears, அவருடைய வார்த்தைகளை நம்பியும் உன் வாழ்க்கை கண்ணீராக இருக்கும் என்றால், උන්වහන්සේගේ වදන් කෙරෙහි විශ්වාස කරලා නුඹගේ ජීවිතයේ කඳුල වේ නම්, even after believing in His word, if your life is going to be tears, அது அழகான கண்ணீர், உனக்கு அழகான எதிர்காலம் உண்டு. එම අලංකාරයෙන් යුක්ත වූ කඳුලෙන් අලංකාරයෙන් යුක්ත වූ අනාගතයක් නුඹට ඇත්තේය. you will have beautiful eyes and you will have a good future. அல்லேலூயா. நீ ஒரு தொழிலை கேட்டு கேட்டு இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்று கண்ணீரோடு ஆண்டவரை உம்மை நம்பியும் எனக்கு கிடைக்கவில்லையே என்று கண்ணீர் விடுகிறாயா? அது அழகான கண்ணீர். அல்லேலூயா. உனக்கு அழகான ஒரு எதிர்காலம் உண்டு. නුඹ රැකලා ඉල්ලමින් නුඹ හඳා වැළපෙමින් ස්වාමිනී මම කොච්චර හඳා වැළපුණත් මට ලැබෙන්නේ නැත කියා ප්‍රතිඋත්තර ලැබෙන්නේ නැත කියා පවසනවාද? ඒ අලංකාරයෙන් යුක්ත වූ කඳුලයි නුඹට යහපත් වූ අනාගතයක් තිබෙනවා. Are you looking for a job and you are in tears looking for a job? Then you cry unto God, and that is a beautiful thing, and God will look after your future. எல்லாராலும் நிந்திக்கப்பட்டு, எல்லாராலும் ஒதுக்கப்பட்டு, எல்லாரும் உன்னை குறைவாக பேசுகிறார்களா? இது அழகான நாட்கள். அல்லேலூயா. සියලු දෙනා විසින් இவைகள் உனக்கு கிடைக்காது. அல்லேலூயா. මේ දිනවල සියලු දෙනා නුඹ ප්‍රතික්ෂේප කරමින් අඩුකට හෙලා දකිමින් කතා කරමින් නුඹ සුළු කොට සිතන්නේද? මේ දවස් වටිනා දවස්ය. මේවා ආපසු ලැබෙන්නේ නැත. Are people talking bad about you? If that is so, you are going through a beautiful time. அல்லேலூயா. உன் வாழ்க்கையிலே ஒரு அழகான நேர்த்தியான காரியத்தை தேவன் செய்கிறார். கலங்காதே, தீயாதே. அவர் உன் கர்த்தர், அவரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. නුඹගේ ජීවිතයේ දෙවියන් මාස අලංකාරමත් වූ දෙයක් ඉෂ්ට කරමින් සිටිනවා. නුඹ තැති නොගනින බය නොවන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ අසල මාරු කරමින් ස්තුති කරමු. God is doing a beautiful work in your life, therefore fear not, and have faith in God. Hallelujah. 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 உன்னை இயேசுவுக்கு தேவையாக இருக்கிறது. නුඹව යේසුස් වහන්සේට අවශ්‍ය කරේ. You are needed for Jesus. அவர் உன்னை நேசிக்கிறார். උන්වහන්සේ නුඹට ප්‍රේම කරනසේක. God loves you. அவனுடைய கரத்திலே உள்ள களிமண்ணை போல நீ கட்டு போயிருக்கலாம். உன் விசுவாச நம்பிக்கை கட்டு போயிருக்கலாம். இல்லை, ஒரு அழகான பாத்திரமாக அவர் உன்னை வணைகிறார். ஹல்லேலூயா. இது அவர் உன்னை வணைகிற நாட்கள். ஹல்லேலூயா. නුඹ උන්වහන්සේගේ හස්තේ නරක් වුණා වූ මැටි පිටක් මෙන් සිටිනවා විය හැකි. නුඹගේ විශ්වාසය ඇදහිල්ල බලාපොරොත්තුව සිත දමනු ලැබුවා විය හැකි. නැත මේවා නම් උන්වහන්සේගේ හස්තේ නුඹ නිර්මාණය කරන්න වූ දවස්වල තිබෙනවා. You may be a spoiled clay in His hands, but these are the days that He is going to form you beautifully. நீ அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறாய். නුඹ උන්වහන්සේගේ හස්තේ හිය. You are found in His hands. குடும்பம் அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறது. නුඹගේ පවුල උන්වහන්සේගේ හස්තේ හිය. Your family is found in His உன் hands. பிள்ளைகள் அவர் கரத்தில் இருக்கிறார்கள். නුඹගේ දරුවන් උන්වහන්සේගේ හස්තේ සිටින්නෝය. Your children are found in His அது hands. அழகான கரம். එය අලංකාරයෙන් යුක්ත වූ හස්තයක්. That is a beautiful hand. அழகாய் உன்னை வணைகிற கரம். අලංකාරයෙන් නුඹව නිර්මාණය කරන්නව අමරනවා වූ හස්තයව That is තිබෙනවා. a hand that beautifully forms you. அவர் உன்னை காணவில்லை என்று நினைக்காதே. அவருடைய அழகான கண்கள் நீ போகிற வழியை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது. நீ அவரை காண போகிறாய். கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. නුඹව උන්වහන්සේ දුටු නෑ කියා නොසිතන්න. නුඹ යනවා වූ මාවතේ උන්වහන්සේගේ දැස් නුඹ කෙරෙහි යොමු වී තිබෙනවා. උන්වහන්සේ නුඹ දෙසම ඇස් යොමු කර බලමින් සිටිනවා. උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. Do not think that He is not seeing you. His beautiful eyes are always looking at the path that you are traveling. ஹல்லேலூயா. 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 சர்வ வல்லவர் காலங்களை அறிந்திருக்கிறார். සර්ව බල පරාක්‍රමනෝ උන්වහන්සේ කාලයෙන් දැනගෙන සිටිනවා. The Almighty knows the times. அவரை அறிந்தவர்களாகிய நாம் அந்த நாட்களை அறிய வேண்டும். අප උන්වහන්සේව දැනගෙන සිටිනවා. අප එම කාලයන්ට දැනගෙන සිටිය We යුතුයි. who know our God, we have to know our days also. ஹல்லேலூயா. 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 உன்னை நடத்துவது எல்லாமே நன்மைக்காகவே. නුඹ නඩත්ත කරන සියල්ලම යහපත පිණිසයි. All the paths in which He is leading you are for your good. நீ போகிற பாதை எல்லாமே நன்மைக்காகவே. නුඹ යන්නා වූ පියමන් කරන සියල්ලම මාවත් යහපත පිණිසයි. All your paths that you are traveling is for your good. ஹல்லேலூயா. ஒரு முட்டைக்குள் அழகான கோழி குஞ்சு உருவாகுவதைப் போல විතරේකින් කුකුල් පැටවෙක් නිර අලංකාරයෙන් යුක්ත නිර්මාණය වන්නක් මෙන්. Even as a chick is forming inside an egg. ஹல்லேலூயா. ஒரு மசுக்குட்டி பூச்சி எவனமாக ஒரு வண்ணாத்தி பூச்சாக மாறுகிறது அதை போல දඩඹුව කෙලසද අලංකාරයෙන් යුක්ත වූ සමනලෙක් බවට පරිවර්තනය වන්නේ අන්න ඒ ලෙසම. How a caterpillar is changing into a beautiful butterfly. ஹல்லேலூயா. அழகற்றதான உன் வாழ்க்கையிலே நேர்த்தியான காரியங்களை செய்தவன் அழகான மனிதர்களாய், தேவ மனிதர்களாய் அவருடைய ராஜ்யத்திலே உன்னை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்காக என்னையும் உங்களையும் அவர் மறுரூபமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். අවලක්ෂණ වූ මනුෂ්‍යයන්ගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ අලංකාරමත් වූ ක්‍රියාවන් නිර්මාණය කරමින් සාදමින් ඔබවත් මාවත් උන්වහන්සේගේ ඊමට ගෙන යන පිණිස උන්වහන්සේ මෙවැනි ක්‍රියාදාමයන් කරමින් සිටින බැවින් මොහොතට ස්තුති කරමු. God is changing our untidy life into a beautiful life, and He is transforming us to take us to His kingdom. Therefore, let's praise God. Hallelujah. Hallelujah.
ஹalleluya 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 எங்கள் ஆவி ஆத்மா சரத்தியான கரத்தில் வைத்து ஸ்தோத்திரிப்போம் මගේ ආත්ම ප්‍රාණ ශරීරය ස්වාමීන් වහන්සේගේ හතර බාර කරමින් ස්තුති කරමු. Let us commit our body, soul and spirit in the hands